बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक आलमी मालियाती इदारा होता है, दुनिया भर में कई मईशतें जो स्ट्रगल कर रही होती हैं, जिन्हें रकम की ज़रूरत होती है, वो उनसे रब्ता करती हैं। इसे हम IMF कहते हैं। वो उनको लोन देता है, उसके साथ शराइत होती हैं। वो शराइत खालिसतन मालियाती नज़्म व नस्क से भी ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन उसके अलावा भी वो कभी कभी शराइत ताल्लुक़ रखती हैं। और फिर वो इदारा ये लिबर्टी लेता है कि फिर वो आपके सिस्टम पे कमेंट भी करता है। क्योंकि सीधी बात है, मतलब मैं इसको बहुत आम फहम कर दूँ, नॉन टेक्निकल कर दूँ, तो कहता है कि भाईजान आपने मेरे से पैसे लिए, आप मुझे पैसे वापस करने हैं, तो आप भी अपना ये नज़्म, अपना एक घर का मामला, ये तो चीज़ें आप ज़रूर ठीक करें और ये ठीक कर लें तो अच्छा है। और फिर वो उसको राइट भी मिल जाता है कि वो आप बताता है कि ये यहाँ ठीक है और ये गलत है। IMF ने एक रिपोर्ट का इजरा किया था अब से कुछ अरसे पहले। अब वो IMF किस्तों में पाकिस्तान को पैसे देता है, तो अब शर्त रख दी IMF ने कि रिपोर्ट पब्लिक होगी है, आपको अगली किस्त मिलने से पहले रिपोर्ट पब्लिक होगी। पब्लिक हुई। खुलासा जिसका ये है कि वाज़े तौर पे उन्होंने जो गवर्नेंस का निज़ाम है उस पर अदम एतमाद का इज़हार किया, करप्शन के हवाले से उन्होंने खदशात का इज़हार किया, और कहा कि अगर ये चीज़ें अदलिया के हवाले से खदशात का इज़हार किया, और कहा कि अगर ये चीज़ें पाकिस्तान में करप्शन से मुतालिक, गवर्नेंस से मुतालिक, मालियाती नज़्म व नस्क से मुतालिक बेहतर हो जाएँ, तो पाकिस्तान की जो बतौर मजमूई मुआशी सूरत हाल है वो इतनी बेहतर हो जाएगी। चूँकि हमारे यहाँ एक रीत भी है, फॉर राइट एंड रॉन्ग रीजन्स, आई थिंक फॉर राइट रीजन्स, कि जब कोई बाहर का बंदा या इदारा कमेंट कर रहा हो तो हम कहते हैं यार अब ये कह रहा है तो इसमें तो कोई बायस भी नहीं होगा, और ये तो चाहे हमारे हक में बात है या खिलाफ है, लेकिन इस बात में तो वज़न है। तो ये एक बहरहाल आज की ये डेवलपमेंट हुई है, बात करेंगे इस पर। आगे चलते हैं तो यहाँ 27वीं हो गई है, 28वीं आ रही है। MQM को बहुत गुस्सा है। अभी हम आगे चल के मुतल्लिका मेहमान से ही बात करेंगे किस बात क्या हो गया। खैर है, आज फिर यानी 3 दिनों में 5-7 प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी उन्होंने कि ये जिसमें पीपल्स पार्टी को रगड़ है वो। आज तो खालिद महमूद सिद्दीकी साहब ने कहा कि अभी जान छुड़ाओ भाई, 17 साल की ये गैर कानूनी हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, और इससे जान छुड़ाने का कोई सिलसिला होना चाहिए, और नया सूबा कराची को सूबा बनाए। और खुलासा ये उनकी बात का, वो कहते हैं कि जब 28वीं आएगी तो बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक हमारी कुछ चीज़ें वो माननी पड़ेंगी पीपल्स पार्टी को। ख्वाजा एजाज हसन साहब हमारे प्रोग्राम में कहेगा नहीं मानेगी पीपल्स पार्टी तो उनसे मनवा लिया जाएगा, फैसला साज मनवा लेंगे। तो ये इस पर भी ज़रा बात करेंगे। और बिरादरम नईम अशरफ भट्ट साहब हैं, हमारे सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यूज़ करते हैं। वो आज ये ख़बर लाए हैं कि जिसका ख़ुलासा ये है कि गोया PTI में बड़ी हद तक इस बात पर इत्तेफाक हो गया, काफ़ी पेशरफ्त हो गई है, 50-60% पेशरफ्त हो गई है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की क़यादत में इत्तेहादी तहरीक को आगे बढ़ाया जाए। नाउ दिस इज़ बिलीव टू बी ट्रू, इट्स अ बिग डेवलपमेंट। क्योंकि अब तक बात ही होती थी, बहुत सारे लोग ये कहते थे कि यार PTI को मल्टीप्लायर इफेक्ट ही नहीं मिल रहा। PTI के साथ अगर मौलाना साहब मिल जाए तो ये 1 और 1 11 हो जाएंगे। चूँकि मौलाना का स्ट्रीट पावर भी तगड़ा है, PTI की पॉपुलैरिटी बहुत है, और मौलाना के क्राउड पे क्रैक डाउन करना भी आसान नहीं है। मौलाना की सियासी बसीरत भी है, तो मौलाना एक चैलेंज हो सकता है। ऐसा है कि नहीं है? PTI के कुछ लोगों ने तासुर दिया कि नहीं ऐसा नहीं है। ये खबर, इस खबर उन्होंने सवाल उठाए। हम ज़रा सब पे बात करते हैं। 4 हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़, बहुत ही सीनियर दोस्त हमारे साथ हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बड़े अरसे बाद जनाब रऊफ़ क्लास्टर साहब को हमने ज़हमत दी है। मैं आई एम ग्रेटफुल कि आपने टाइम, हम तो ज़हमत देने की कोशिश करते रहते हैं, सर कम टाइम निकालते हैं, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया क्लास्टर साहब। जनाब मज़हर अब्बास साहब हमारे बहुत सीनियर, ज़रा MQM के हवाले से भी कुछ हमें समझाने में मदद करेंगे, कराची के डायनामिक्स को बहुत अच्छा जानते हैं ज़ाहिर है, तो वो हमारे साथ हैं, अभी ज्वाइन कर लेंगे क्विकली। अथर भाई हमारे साथ, जनाब अथर काज़मी साहब हमारे हरदिल अजीज़, बहुत शुक्रिया। और जनाब नईम अशरफ भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीनियर हमारे मैंने कहा एनालिस्ट। और अगर सब इजाज़त दें तो मैं ज़रा नईम भाई से शुरू करूँ। नईम भाई आप बताइएगा, चूँकि अगर ये सही है तो ये बहुत बड़ी खबर है, लेकिन PTI के बैरिस्टर गौहर साहब समेत काफ़ी लोगों ने तासुर दिया है कि ऐसा तो कुछ नहीं है। आपको यकीन है? यानी अगर मैं खुलासा कर दूँ, रिफ्रेश कर दूँ, कि यानी ये ऐन मुमकिन है कि आज से कुछ हफ्तों बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब बाकायदा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हो असम्बली में, या अगर बाकायदा ना भी हो तो एक तहरीक हो जो कि उनकी सदारत में चल रही हो और PTI साथ साथ चल रही हो, फिर वो 7 सड़कों पर आ रहा हो, ये मुमकिन आप कह रहे हैं क्या? जी शुक्रिया वसीम भाई। मुमकिन तो बिल्कुल है, सियासत में बिल्कुल ये चीज़ें मुमकिन हैं। इससे आप अंदाज़ा करें कि एक वक्त था कि ये एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे, लेकिन मुलाकातों की हद तक और काफ़ी चीज़ों में अब तो है 27वीं तरमीम में भी पहली दफ़ा देखा है कि मौलाना ने PTI का, यानी इकट्ठे थे अपोजिशन साहब ने, उसका बाइकाट किया और उसको वोट नहीं किया। अगरचे एक जमात ने मुखालफत, बहरहाल उसको वोट नहीं किया। फिर उस बेस पे एक कह लें कि एक उम्मीद पैदा हुई थी PTI में, तो वो फिर उसको आगे बढ़ाया गया है। खान साहब की भी ख्वाहिश ये माजी में रही है, आगे नहीं बढ़ती थी कि मौलाना। जी आप कंटिन्यू कीजिए। जी आवाज़ जी आ रही है।
تو مانا کہ اصل میں ڈیمانڈز جو تھیں پہلے یا سال پہلے سے بات جو چل رہی تھی، ان کی ڈیمانڈز ایسی ہوتی تھی کہ خان صاحب کے لیے مشکل ہو جاتا تھا یا پی ٹی آئی کے لیے. مثال کے طور پہ ایک وقت یہ بھی آیا تھا کہ یہ ڈیمانڈ بھی آئی مولانا کی کہ اگلے اس میں بھی وہ اپنا حصہ کو مانگ رہے تھے، یعنی کچھ سیٹیں ایسی ہوں کہ وہاں پر پی ٹی آئی اگر اپنا کینڈیڈیٹ نہ لائے، کیونکہ کے پی میں اور بلوچستان میں مولانا کا زیادہ ہوتا ہے، تو یہ ظاہر ہے یہ اتنا آسان نہیں تھا. پھر وہ اپوزیشن لیڈر بھی بننا چاہتے تھے قومی اسمبلی میں، وہ اب ہے اچکزئی صاحب ہیں. پھر ظاہر ہے سربراہی جو اتحاد کی، اب بات صرف ہے اتحاد کی سربراہی کی، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک تھوڑا بہت اونچا اڑ رہے تھے دونوں اطراف، وہ اب کافی نیچے آ چکے ہیں، اور ریئلٹی دونوں کو پتہ چل گئی ہے. اپنی اپنی پاور، اپنی اپنی سیاسی جو کہہ لیں کہ چیزیں ہیں، انہیں اب بہت زیادہ آشکار ہو گئی ہیں. اور پی ٹی آئی مولانا صاحب کو قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی میں بنانے پہ تیار ہے؟ نہیں، وہ نہیں. اچھا، میں مدر صاحب کی طرف آ رہا ہوں، لیکن میں چاہ رہا ہوں ایک دفعہ یہ نعیم صاحب سے اس پہ بات مکمل کر کے پھر آپ سے اس پہ پھر ایم کے والے ایپیسوڈ پہ تجزیہ لوں. نعیم صاحب، یہاں ابھی مدر صاحب کی رائے ہم نے لینی، لیکن باقی دونوں مہمانوں کی رائے بڑی مختلف ہے جو آپ کی رائے خبر ہے. بلکہ اطہر کاظمی صاحب سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ ول بی ہیپی اگر مولانا صاحب اس اختلاف کی یعنی اختلاف کا منصب سنبھالیں، قائد اختلاف کا، یا تحریک کے نظام میں سنبھالیں، حکومت کے لیے تو اچھا ہو جائے گا. پی ٹی آئی یہ نہیں چاہے گی. سو قرائن، تجزیے، شواہد تو سب بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. تو آپ کو کیوں ایسا لگ رہا ہے؟ کون بتا رہا ہے؟ وسیم بھائی، اصل میں پہلے وہ مسئلہ اگر مائک کا نہ ہوتا تو شاید اس طرح نہ رائے آتی. پہلی بات یہ ہے کہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہے. اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں یہ نہ خبر ہے، نہ کسی نے کہا ہے کہ وہ مولانا کو بنانا ہے. اصل میں ہوا ہی یہ ہے کہ اچکزئی صاحب کو جب اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی کی جانب سے، خان صاحب کی جانب سے نامزد کر دیا گیا، اس کے بعد یہ سوچ آئی کہ اب ایک عہدہ ان کو دے دیا بڑا، تو دوسرا جو سربراہی ہے اتحاد کی اپوزیشن کی، وہ اب مولانا فضل الرحمان کو دی جائے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان ان کی جماعت کی بالکل اس وقت پی ٹی آئی کی جو حالات ہیں ان کو ضرورت ہے. اور ایک اور بات جو کلاسرا صاحب کہہ رہے تھے، ان کے لیے میں یہ ایک اور انفارمیشن ایڈ کر لیتا ہوں. اچھا ہوا ان کی بات سے ایک اور خبر یاد آئی کہ مولانا فضل الرحمان نے پرسوں خود فون کیا ایک اہم رہنما پی ٹی آئی کے. انہیں کہا کہ اب جو آپ سے پہلے بات چیت ہوئی تھی تو کہاں تک پہنچی ہے، تو ایک اور ملاقات ہم کر لیں، اور آنے والے 2-3 دنوں میں یہ ملاقات ہونی ہے. اور اس میں یہ جو پہلے سے 60 جی اسد کیسر صاحب تو نہیں تھے؟ ہو سکتا ہے وہی ہوں. بہرحال تو وہ اب 50. اور دوسرا آپ کہہ رہے تھے بیرسٹر گور صاحب کی تردید کا، تو اب رہنے ہی دیں ان کو، وہ میں نہ ہی کچھ کہوں. کئی دفعہ وہ اب بہرحال میں نہیں کچھ کہنا چاہتا. شریف آدمی کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. لیکن اچھا دوسرا اب آ جائیں وہ خبر کا. تو وہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا اصل میں یہ تھا کہ یہ ان کی 100% خواہش ہے. یہ ان کی خواہشات کی وجہ سے ہی زیادہ تھیں ڈیمانڈز، تو جو پہلے ان کا اتفاق نہیں ہو سکا. اب ایک واحد جو مین ان کی ڈیمانڈ تھی وہ یہی ہے کہ سربراہ بنایا جائے جو اتحاد ہے اپوزیشن کا. مولانا نے گورنمنٹ کے ساتھ کر کے 26ویں ترمیم دیکھ لیا. اب وہ 27ویں ترمیم میں اسی لیے ساتھ نہیں تھے، اور اب ان کو لگتا ہے وہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بڑے زیرک سیاستدان ہیں، دور اندیش ہیں، انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو 27ویں ترمیم کے اس وقت حالات ہیں اور پھر جو پالیٹکس ہے فیوچر کی، وہ کس طرف اگر جائیں گے تو وہ بہتر ہے. جو انہوں نے اگر گورنمنٹ سے کوئی فائدہ یا کوئی چیز تھی وہ ہو چکی ہے، وہ دوسری طرف دیکھ رہے ہیں. ہاں یہ ہے امکان کہ آپس میں مسٹرسٹ بہت ہے، اتنا آسان نہیں ہے ان کا اکٹھے ہونا، لیکن بہرحال چیزوں سامنے بڑھ رہی ہیں آپ کے خیال میں. ٹھیک ہے. میں